लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिनहटा बार एसोसिएशन के भवन का शिलान्यास भव्य रूप से किया गया। कूच बिहार जिला का दिनहटा शहर उत्तर बंगाल के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। दिनहटा शहर को महकमा का दर्जा मिलने के बाद इस शहर का लगातार विकास होता जा रहा है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. कई सालों से दिनहटा बार एसोसिएशन अपने निजी भवन के लिए कोशिश में जुटा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका हर किसी को इंतजार था। आज दोपहर 12 बजे बड़े धूमधाम के साथ दिनहटा बार एसोसिएशन के नए भवन का शिलान्यास किया गया। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने दिनहटा बार एसोसिएशन के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद जगदीश चंद्र बासुनिया, कूच बिहार जिला परिषद के उपाध्यक्ष अब्दुल जलील अहमद और शहर के गण्यमान्य व्यक्ति काफ़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर उदयन गुहा ने कहा कि शहर में वकीलों के लिए भवन का होना बहुत जरूरी था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बार एसोसिएशन के भवन का शिलान्यास करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार उत्तर बंगाल के विकास को लेकर काफ़ी तत्पर है। আমার সমাজের শিক্ষিত মানুষ যারা সমাজ সচেতন তাদেরকে নিতে হবে। আমি তো একটা কথা বলি, এখানে দিনাটায় মহিলাদের সম্মান বজায় রাখার জন্য কোন মহিলাকে রাত দখল করার দরকার নেই। কারণ দিনাটার শুধু রাত না, দিনাটার সূর্যোদয় পরের দিন সূর্যের পুরুষের কেউ রাত দখল করে। এই কথা আমি বলেছিলাম বলে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন পোর্টালে বিভিন্ন মিডিয়ায় আমি বললাম যে আমি রাত দখলকে সমর্থন করি। কিন্তু রাতে বাড়িতে স্বামী এসে যখন মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে তখন তো আমাকে ফোন করবেন না। আজকে সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম, সেদিন আমি 1 মাস আগে কথা বলেছিলাম, আজকে সংবাদ মাধ্যম যে সংবাদ মাধ্যম আর কড়া সমালোচনা করেছিল সেই সংবাদ মাধ্যমে দেখা হয়েছে যে কুচবিহারে বাড়িতে যে অশান্তি সেটা ক্রমশ বাড়ছে। তার জন্য আপনি কোন রাত দখল করবেন? বাড়িতে স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন, বাড়িতে শ্বশুর বাড়ির লোকেদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন, কি ভাইয়ের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন, দাদার দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন, সেটা তো আপনি রাত দখল করে বন্ধ করতে পারবেন না। সেটা করতে গেলে আপনাকে একেবারে দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন, সেটা তো আপনি রাত দখল করে বন্ধ করতে পারবেন না। সেটা করতে গেলে আপনাকে একেবারে আত্মবাক্যটাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি আচারী ধর্ম পরের শিখাও। চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আপনি আগে বাড়ি সামলান, তারপরে চৌপতির রাত সামলান। আপনি যদি বাড়ি সামলাতে পারেন, যাই ঘটনা ঘটাচ্ছে